でそこっちじゃないね。Nakaiku. Teu abraço encontra a paz e alegria. Meu amor, te declaro que minha paixão, um sentimento puro sem explicação. A melodia que embala meu coração, a razão do meu sorriso, a minha inspiração. Com você. Né? Chi ね、お話ね。しじゃないね。ブラジルはしねろ。日本はちねろね。ポルトガル語の話。だいたいみんなは日本は違う言葉ね。英語同じね。OK は日本人なのにお話。OK ね。OK じゃないね。日本のお話英語。Okay. Daijoubu. Sige,全然違うね、言葉ね。もうPortugalo. 大変。私頭。痛い。勉強は本当にお話ね。すごいな。何に住んでる？日本。ジャパン。そのフィリピン人。何ぐらい？前の？ここ。住みたい。住んでた。会社の？全部日本。日本の仕事？25年。25年。みんなね、大体は泥棒あるね。けど日本人は使うお金の。日本人の泥棒あるけど。ない。Osaka 行こう。私と。ないねけど本当に難しい。日本語難しい。あと難しいだと名前ある意味ある。例えば青い名前でしょ。青さん、でもその青いいるこれ青いもうちょっと青いとこでしょ。あなたのスポンサーの大体は遊びの人は兄弟の元の藤山。けど遊びくは藤山遊び。今オートバイクのブラジルの話元ね。今いっぱい元タクシーわかる？フィリピンあるね。元タクシーわかるね。元タクシーある。フィリピンある。ブラジルいっぱいある。日本ないね。モートスター知ってる？モートスターブラジルある。全部ある。ヤマハ、ホンダ、スズキ、ルーシー、スカイゴ、ヒョンダイ、
Hyundai? Apa ya? 一番はホンダ Honda 一番 前のリトルブラジル人ナイフの どこ住んでるの？その友達。うちじゃない。家うん。うち誰持ってる？手伝おう。手伝いない？重いよ。これレイソこっちじゃないね Nakay ko? Nag-uusap sila, hindi ko na alam. Peço um vagalume. 面白いねテニスね Ó, 面白いね eu caí, né? Tinha uma valeta ali, né? No baixo do menino, eu caí com os dois pés. Ganda daw yung sapatos niya. Imagina, eu com os dois pés, não, da mesma, né? ele faz uma live hein? Imagina que assim, aí os dois pés entalados eu não conseguia sair, né? Meia-noite. Tomodachi. Video, daijoubu? Video. Daí, né?
Camping kami. May dala kaming tent. Kami sa ilog. Sa mga yawa na to. Liblib na. Pinunta namin, oh. Ano to? Kawa. Camping. Kata nampong Cairo. Sekali. Guys. Dito na kami, nakauwi na. Kung raiso ko, yung aming rep. Sige. Yung aming biniling rep, napakalayong binyahe. Ora. Aming rep. Pink. Pinky. Mizuireiro, ok? Zimbo. 2,000 nising lang.